Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Minsan sabaw na feeling. Call someone sweet and refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang araw at ang feeling ay sad. We don't like that. With your friends you can refresh, so enjoy lahat. We all like that. Maria's here. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Swak sa budget at 41 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors kaya no need to mix. Drink responsibly. Dahil sa sapat na kapital at makabagong makinarya, mas produktibo na ang bukirin ko. Nakapagpundar na rin ako ng bahay, nakapagpag-graduate pa ako ng doktor at engineer. Gaya ni Ginoong Jodani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. For more details, visit the Land Bank Lending Center near you or call 02-8405-700. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PDIC and BancNet. Mommy, may aircon na tayo sa CR? Safeguard Arctic Fresh lang yan, nak. May cooling bango. At patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Yung ibang sabon, hanggang lamig lang. Ito, may germ protection. Oh, Mommy, wag na tayo bibili ng iba, ha? Dito lang tayo sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo, 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 shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. Kung edad 50 pataas, gasugod ng mabati ang pagbago ug daling pagluya sa lawas. Lagbit makasinati ug alta presyon, high blood sugar, apil na ang pagkamakalimtanon. Mahimong makatabang ang pagtuma og Centrum Silver Advance. Uban ang saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Silver Advance adunay nutrients nga giuyon ang level para sa edad 50 pataas. Para tabang sa normal blood pressure, normal blood sugar ug suporta sa kalagsik ug resistensya. Napamatud-an sab kini nga gatabang ma-improve ang memory samtang gatigulang. Ampingi ang lawas, kauban ng Centrum Silver Advance para sa 50 pataas. This has been Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. May healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Pirit, Batang San Miguel. Igawas! Mag-istorya ta. Mirit na, ipagawas na. Paminaw munti ka. Mirit na, igawas ang storya. Mag San Miguel sa ta. Mirit na, igawas na. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Napildi man ni Daog, ipagawas. Salo-salo ang tanan sa beer call ug sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Happy, happy, happy Pista. Today's fruit salad ang bida. Bibida. Bibida. Ang today's ngayong pista. Meron ng papaya, pinya, cherries at nata. Fresh at #1 pa. Today's fruit salad ang bida. Today's blessing they share. Today's they share on today. Feeling blessed today and every day? I-share sa lahat yan with today's fruit salad. Today's is spaghetti. Kay presyo friendly, bulsa ni mo kay happy. Today's is spaghetti. Today's is spaghetti. Sa tamis, lami ug namnam, winner ang quality. Today's is spaghetti. Sa today's spaghetti, taog yun ang family. Today's is spaghetti. Today's is spaghetti. Today's is spaghetti. Sa tanan nga handaan, angay na naay today's wise spaghetti, kay lami na, barato pa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Alas 8:30 na, freshness check usa. Grabe kainit ang adlaw Presko pa ba ka or singot na? Kabalo ba ka na sa singot, mudaghan ang kagaw? O kung adunay mga kagaw, agoy, lagkit alert. Maguba na gani imong adlaw, maguba pa gyud imong aura. Pero cool ka lang,
adunay solusyon alang niana. Pag Safeguard Arctic Fresh na, ang sabon dili lang extra strong cooling sa panit, extra strong pa sa germ killing action. Tested on representative bacteria. Results may vary. Uban sa Safeguard Arctic Fresh, extra strong germ kill. Giwagtang ang 99.9% sa mga kagaw nga hinungdan sa pagkapilit o baho sa lawas. Tested on representative bacteria. Results may vary. Extra strong cooling sensation. Feel na feel ang aircon cool sa panit versus ordinary soap without menthol. Og extra strong cooling pagyod ang kahumot. Mao nga di lang presko ang imong gibati, humot presko pagyud ka. Busa pagpalit karon alang kanimo og sa imong pamilya. Alang sa kinamanghuran nga tibok adlaw sa eskwelahan, sa papa nga singot sa trabaho, o kang mama nga gikapoy sa pagluto. Para sa tibuok pamilya, Safeguard Arctic Fresh Extra Strong Cooling lang. 99.9% nga germs off, aircon cool on. Tested on representative bacteria. Results may vary. Sulayin na para nimo og sa tibuok pamilya. Results may vary. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banda.